f'i ka kɛnɛma kuma de fɔ dɔw ye pour que u k'a faamu. Allahu akbar. N'i taar'i suli kaburu dɔ la k'o ye kaburu bato n'i y'i sigi kaburu kɔrɔ k'u ye kaburu bato dɔ t'e dalen filɛ a kan n'o ye kaburu bato n b'i ɲininka i ni Ala cɛ waati dɔ bɛ se e yɛrɛ n'i muso tɛ i t'e bɛ yɔrɔ min na. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Subhanallah. Abani. Allahu akbar. I m'i yɛrɛ kafiriya ye. Ayi Allahu akbar. Foyi ma fɔ la. O kumana e kɛra muso batola ye wa? Allahu akbar. I ye muso bato wa? Ayi. La innamal a'malu binniyat. Siga t'o la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. An karamɔgɔ ye kɛnɛ ɲama fifa ka ban. Siga t'a la. An n'an ka seekow ni khalifaw. Naam. O la anw bɛna an ta kɛ ka tugu olu nɔfɛ. K'a fɔ an bɛna an ta tugu an karamɔgɔ minnu kumana an b'a tugu o la. Inshallah. Kuma fɔlɔ ye min ye. Naamu. O ye an karamɔgɔw. Naam. An'an ka alimamiw. Seekow ni mukadamuw ni khalifaw. An ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Allahu akbar. An ka foli b'u ye. An bolo jiginen d'u ye. Allahu akbar. Nin kɛnɛ in kan an b'an ka gouverneur fo. A ye foli minɛ. Ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo. K'an ka maires fo. K'u baarakɛɲɔgɔn fo. Ka silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ fo. Ka Kayi a n'a lamini dugu bɛɛ an ka foli bɛ a bɛɛ ye. An ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan ani sous région bɛɛ. Kuma ti janya. Ayi. U ka téléphone-tigi ninnu u ti hinɛ. Allahu akbar. Nka a dɔw ka ɲi. Parce que surɔ n taara ɲangilakaw fɛ yen. Naamu. Ko Ayidara kasira. Allahu akbar. Ne ɲɛna u bɛna hinɛ na o kɔni bɛna bila u fɛ. Ayi. K'u y'o fana bila. Allahu akbar. Chine. Ansar dɔ bɛ Chine. Naamu. Ale y'o ye. Ale ko Ayidara kasira min na. O man dɔgɔ ale bolo. Allahu akbar. Sisan de u nana wari di yan sisan. Ko a ye $2,000,000 di. Naamu. Ko ɲɛ 2 de bɛ kasi. Ko o $2,000,000 in ko n k'a di Buna ka denbaya ma u nana di yan sisan. Allahu akbar. Ayidara. K'a fɔ Nimaga de nana di yan. Kayi président bɛ yan. Ayiwa ni minɛ ka di Kayi président ma. Allahu akbar. Ayiwa n'an bɔra yen i y'a dɔn a kɛra hɛrɛ ye sa o. U tɛ hinɛ kun. Ayi. Parce que u ye ne kun ye walanda min labɛn Kayi kama. Téléphone-tigi ninnu o kɛra sababu ye kun k'o tiɲɛ. Allahu akbar. Ne kun ye walanda dɔ labɛn Kayi yɛrɛ kama xaasa. Mais téléphone-tigiw tilala k'o fana tiɲɛ. Comme kunu sufɛ an tun bɛ foli la. An taara an karamɔgɔw fo. Naamu. An'an ka mɔgɔbaw. O munumunu kɔnɔna na. Naamu. An taara an ka sekoba fɛ yen. Umar Gijilɔn Kan, Cheikh Umar Gijilɔn Kan. K'a to balo la. Ni nana n tun bɛ taa fo. Allahu akbar. A fatura fana. Olu ɲɛdaw bi dogo. Farikolo bi dogo. Nka u yɛrɛ bɛ yen. Allahu akbar. O dɔnbaw b'o dɔn. Siga t'a la. N bɔra yen an taara an karamɔgɔ fana fɛ yen. Naamu. Salila. An taara Abdul Wahab Sal. An taara foli bila ale fana dayɔrɔ la. Ani a balima minnu bɛ du kɔnɔ. Allahu akbar. Ne ko ne ye kaburu embrasser. Siga. Ne ma kaburu embrasser. Ayi. Kaburu bi duguma de o ti sɔrɔ datugulen de don. Siga t'o la.
ne ye koko de embrassé parce que ma kaburu yɛrɛ sɔrɔ. Allahu Akbar. O de kɛra Hayidara bolo kojugu ye. N'i t'a dɔn n'i muɲuna i b'a faamu. Siga t'a la abani. U ye n ka walanda yɛlɛmɛ ka bɔ hakilila kan k'a bila o kan. Allahu Akbar. U m'a dɔn de. Ayi. Ne ma kaburu sɔrɔ. Allahu Akbar. Ne ye kogo jala de sɔrɔ. Tiɲɛ. Se wɛrɛ tɛ n ye n y'o de embrassé n'o tɛ n ma kaburu yɛrɛ sɔrɔ. Allahu Akbar. Mais yan'an ka taa n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo. A ye foli minɛ. N'o ye Hami Ɲangi ye. Nin cɛkɔrɔba in sara bɛ Ala bolo. Allahu Akbar. Sipasima kɛra don min na. Ale bɛ yen. Tiɲɛ. A y'a ka tangaranbere turu sipasima in kan. A ye min fɔ ye. A b'an kɔnɔ yan. Siga t'a la. Mais a ye dugawu min kɛ Ala y'a bɛɛ minɛ. Tiɲɛ. Allahu Akbar. A ban ale yɛrɛ ɲɛna. Tiɲɛ. Siga t'a la. An ka foli bi cɛkɔrɔba in ye. A ye foli minɛ. Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Ami ami. Ka denbaya hali bi Ala k'a k'a sago ye. Ami ami. N'an bɔra yen an ka kumaw cɛlɛnnen de don. Mɔgɔw b'u la kosɛbɛ. Allahu Akbar. O ye diyagoya ye. Siga t'a la. N'o kɛra i t'i janto i kumacogo la. Siga t'o la o bɛ kɛ. O de la ne y'a fɔ Hayidara kanubaw ye hali ni Hayidara sunɔgɔbaatɔ ye kuma dɔ fɔ diinɛ na k'a to sunɔgɔ la sogo la. U k'a sɛbɛn. Allahu Akbar. Sigi. U k'a sɛbɛn. Tiɲɛ. Kaburuko in bɛna don yen mais yan'o cɛ comme n ka kutuba la bi. N kun bɛ ka kuma suraka kan kan. Surakaw y'u ka kan kanu. Tiɲɛ. An yɛrɛ bɛ suraka kan fɛ n'o ye arabukan ye. Allahu Akbar. An bɛ arabukan fɛ dɛ parce que an ka kira ye arabu ye. Siga t'a la. O la an bɛ arabukan fɛ. Tiɲɛ. Mais ne de t'a fɛ ka tɛmɛ n ka kan kan. Tiɲɛ. Kulibali. Munna ne t'a fɛ n ka kan ye. Parce que ne bɛ Ala fo ni n yɛrɛ ye. Tiɲɛ. Ko Ala i ye Hayidara kɛ farafin ye. Naamu. A bɛnn'a ma. I ye kan min di Hayidara ma bi n'a bɛ se ka kuma ka wasa. O ye bamanankan ye. Tiɲɛ. Ala i ni ce. Wa ne tɛ kan bila n ka kan kan Ala ne ka kan b'a bɛɛ ɲɛ. Allahu Akbar. Abali. Sigi. Oui. O sira kan. Mun bɛ ka minnu mago bɛ surakaya la. N y'o de f'u ye. Kuranɛ min filɛ an bolo n'a bɛ papiye la. Arabukan mɛnnaw ka kuranɛ don. Allahu Akbar. Nka kira ko ale cira de kɛfa lil khalq. Ko Ala y'ale ci dafɛn bɛɛ de ma. Tiɲɛ. O tuma na n'i taara ni kuranɛ ye miyankaw fɛ yen. K'a fɔ la taqrabu zina. Miyankɛ manin filɛ. Ala yɛrɛ manin filɛ est ce que i ye kuranɛ kalan. Ayi. Kuranɛ ye ci de ye ka bɔ Ala yɔrɔ ka di jɔnw ma. Tiɲɛ. N'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ min tɛ arabukan mɛn i ye kuranɛ kalo ye arabukan na ten i ma foyi fɔ foyi. Sigi. Allahu Akbar o ye tiɲɛ. I bɛ segin ka kuranɛ de fɔ a ye. Allahu Akbar. Kuranɛ ye jumɛn? Ala ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la. O bɛ mɛn miyanka kan min na o fɔtɔ miyanka kɛ ye ko Ala ko i kana gɛrɛ jɛnɛya la o yɛrɛ de ye kuranɛ ye. Tiɲɛ. Allahu Akbar siga t'o la. A yɛlɛmɛbali don. Ayi a ti yɛlɛma. Mais ne ye arabuw fo. U ka taasubu la u yɛrɛ kan. Mɔgɔ kan ka k'i yɛrɛ fɛ de. Tiɲɛ siga t'o la. Surakaw ko n'olu ka kan tɛ an tɛ don alijinɛ na. N'a kun danna olu ka kan ma Mali kɔnɔ yan jeli mun bɛ Ala dɔn. Ayi maa si. Arabukan mɛnna kun tɛ yan o. Ayi o tɛ yan. Mɔgɔ maa yɛrɛ k'a fɔ jamana in na i taara a kalan de. Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye. Yan'o cɛ dun an faw y'an bila seli la ko Ala bɛ yen an ka siran Ala ɲɛ ka Ala bato ka sɔrɔ an tɛ arabukan. Allahu Akbar o ye tiɲɛ ye. I ye Ala dɔn kan min na ni Ala bann'o na o kɔrɔ ye Ala tɛ e yɛrɛ fɛ. Sigi Allahu Akbar. N ka kuma tɔw kan. Ayi. Juma na n kun bɛ ka kumaw de kan. N nana fɔ surakaw bɛ nin bɛɛ la mɔgɔ minnu ye diinɛ yɛrɛ cogoba n'u tɔgɔ bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ n ko arabu ka dɔgɔ a la. Tiɲɛ siga t'o la. N ko a 100 o 100 a 90 bɛɛ ye siya wɛrɛ ye arabu tɛ. Tiɲɛ. Mais Musa arabuw b'a la arabu tɛ nka u jɔyɔrɔ kama arabu yɛrɛ y'u yɛlɛmɛ diyagoya la ka kɛ arabu ye. Tiɲɛ Allahu Akbar siga t'o la. N ko Bukhari tɛ arabu ye. N ka kuma na n y'a fɔ n ko Persi de don
ira siya mɔgɔw n ko Persi de don n ko iranien don Allahu Akbar bon n yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ de ye n wele ko est-ce que ne ma filiya ne ko jumɛn na ko Buhari ka iranien ko la kɛ ne ko non i bɛ fɛ ka min fɔ comme n b'a fɔ siɲɛ caman ko irisi don n ko a bɛ sɔrɔ i kamo a ko ale yɛrɛ kamo o de ma a bɛɛ ye kelen ye o parce que Buhari yɛrɛ bangena dugu min na o ye Bukhara de ye o ye Azbekistan Buhari tun b'o mara de kɔnɔ muhafaza min don irisiw de ka mara don o don Buhari bi bange don min na bangena irisiw ka mara de kɔnɔ a bɛ jate o don irisi de ye mais a yɛrɛ ka aslu n'a bɛ fɔ o ma ne yɛrɛ siya o ye Persi ye mais Buhari yɛrɛ jɔyɔrɔ kama a bonyana surakaw bolo n'o ye arabu ye olu k'u b'a jagoya a dɔ bɛ ten fɔ k'a k'u yɛrɛ ye jagoya y'a dɔn o ti ban na o n'i ye den ɲuman sɔrɔ a fanga ka ca dɛ i b'a faamu o tuma na n ye min f'i ye sisan Buhari yɛrɛ bangena 810 miladu la mais hijira la san 100 ani san 94 hijira san 100 ni san 94 Buhari yɛrɛ bangena o de la mɔgɔ minnu nana ni n bɛ ka riwaya min fɔ sisan k'a fɔ Buhari ye Persi de ye Khatibu Bagdadi nana n'a ye Nawawi nana n'a ye Ibn Nasir Din o nana n'a ye Zahabiyu nana n'a ye u bɛɛ nana n'a ye bi riwayati Abi Ahmad Ibn Adi El-Jarzani u nana n'a ye a mafilalaw ka kitabu la min tɔgɔ ye Kitabul Kamil o tumana Buhari siya saba de bɛ fɔ a ma woloyɔrɔ sen tɛ min na dɔw ko arabu don dɔw ko Persi don dɔw ko Turki don nin bɛɛ fɔra a kelen ma parce que a ɲɛna min kɛ a diyara mɔgɔw ye bɛɛ y'i ka siya da la nka wulibali ye min ye arabu tɛ koba in kɛbaa caman kira kɔfɛ arabu ka dɔgɔ a la kojugu a ye taa n'a yɛrɛ ye o tuma na n ye musilimu fana ta fɔ n ko arabu tɛ u ye ninnu bɛɛ kɛ arabu ye o kita hali sisan n'i donna ka musilimu ko ɲɛɲini u b'a fɔ i ye ko arabu don si tɛ arabu ye mais n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ k'a ye dɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ ɲuman tigi ye o tuma na i bɛ ɲuman danbe ka n'i yɛrɛ ma sisan an karamɔgɔ Kwayidara ye ninnu kaburu embrassé anw ye sunamɔgɔw de ye billahi al-aliyyil azim anw ye sunamɔgɔw de ye mais suna min don suna hakika anw b'o de kan Alakira taara ka min to sallallahu alaihi wasallam nin dugukolo in kan yan anw bɛ k'an seko kɛ o de la n y'o f'i ye ni maa min ko Hayidara e bɛ mazhabu jumɛn kan min bɛ faamu ne bɛ Maliki ka mazhabu de kan Maliki min tun ye sunamɔgɔ ye n b'a jaabi di fana ni Albani ka kuma ye dɔ ye Sheikh Albani ɲininka a bɛ n bolo bi saw tɛ enregistré bannen don dɔ ye Albani ɲininka ko yala Ahmadu bun Hanbali ye min fɔ kaburu ko la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kaburu barika ɲini ko yala a sabatilen don wa Albani ko o tigi ma ko a sabatira o a ma sabati o ko ale ka fɛn t'o la ko ale ka daliluw b'a bolo kaban ale bɛ baara kɛ ni o ye ko juru t'ale la ka di maa ma k'a fɔ ni karisa y'i sama i bɛ t'o de nɔfɛ k'o juru t'ale kan na dɛ ko n'a ye ɲuman ye yan fɛ a b'o ta n'a ye ɲuman wɛrɛ ye yan fɛ a b'o ta ko ale Albani bɛ balo ten de diinɛ na a ka hɔrɔnya dafalen b'a bolo
ne yɛrɛ bi Albani ka nin kuma in fɛ kosɛbɛ. Tiɲɛ. Ne ye malikiya de ye. Suna sira kan. Siga t'o la. Ne ka mazhabu ye malikiya ye suna sira kan. Allahu akbar. Mais Albani ko juru t'a kan na ne yɛrɛ bɛ ten. Tiɲɛ. Siga t'o la. Juru t'anw kan na. Ayi. N'an ye wulibali ye yɔrɔ min na an ka wulibali an b'a minɛ yen. Voilà. A bɛ se ka ɲɛ o t'e ta ye dɛ mais o ye ne ta ye. Mana ni min kɛra ne bolo wulibali ye ne b'o de ta. Ni min kɛra e yɛrɛ bolo wulibali ye i b'o de ta. Mais an bɛ jɛ ka Ala bato ka ɲɔgɔn bonya o kan. N'an sera kotigi ma a bɛ ɲɛnabɔ. O ye tiɲɛ ye. Diinɛ ye nin de ye. O don. Diinɛ ye nin de ye. Allahu akbar. Kaburu anw ka suna de b'a fɔ ko an ka barika ɲini kaburu la. Tiɲɛ. Allahu akbar. Suna y'o de fɔ an ye. Siga t'a la. O dɔ ye jumɛn? Naamu. Ni minɛna ka a bɔ Abdullahi ibn Ahmadu la. Allahu akbar. Ahmadu ibn Hanbal. Allahu akbar. Sunamɔgɔ caman n'u tugulen b'ale de la silamɛya la. Tiɲɛ. Ahmadu ibn Hanbal. Sunamɔgɔ caman b'ale de nɔfɛ. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. O Ahmadu ibn Hanbal de y'a fɔ. Naamu. A denkɛ ko. Ale y'a ye Alakira kaburu la. Comme o tuma i ti kaburu yɛrɛ sɔrɔ. Ayi. Mais kaburu piyew. Mɔgɔw b'u bari o la. Tiɲɛ. Kira kaburu kama ka embrasser. Allahu akbar. U jɔsi a la. Tiɲɛ. Ko minnu bɛ kaburu fana sɔrɔ olu b'u jɔsi kira kaburu la. Tiɲɛ. Ko yala ani ka embrasser ko yala o bi bɛn wa? A ye Ahmadu ibn Hanbal de ɲininka ko o bi bɛn wa? Allahu akbar. Ahmadu ibn Hanbal ye mun fɔ a den ye? Naamu. A ko la ba'asa bi zalika. Ko ne Ahmadu ibn Hanbal ma fiɲɛ ye o la. O bi bɛn ka kira kaburu embrasser k'i jɔsi a la. Ahmadu ibn Hanbal ko a den ma k'o bi bɛn. Siga t'o la. O kumana an ma suna sɔsɔ dɛ. Au contraire an bɛ suna de kan. Siga t'o la an b'a kan. A bɛ kitabu jumɛn na? Al-Ilal wa Su'alati li Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal ka kitabu min tɔgɔ ye Al-Ilal wa Su'alati. Ni juzu filanan don. Page numéro 492. Allahu akbar. A yɔrɔ dɔnna. Ahmad ibn Hanbal. Allahu akbar. Sunamɔgɔ caman b'ale de nɔfɛ. Mais a y'a fɔ a den ye ko ale ma baasi ye kaburu embrasseli la ani k'i teri k'a kan. Allahu akbar. O to yen. Voilà. Ahmad ibn Hanbal tɛ sahaba ye. Siga. A den tɛ sahaba ye. Ayi. Mais nin yɔrɔ in na. A bɛɛ bɛ Bilali kɔni dɔn. Dɔnni don. A tɛ fɔ Bilali kɔni tɛ sahaba ye. Ayi. Bilali ye sabiquna al-awwaluna de ye. Tiɲɛ. Allahu akbar. O don. Sahaba minnu ye cɛw kɔn. O ye Bilali ye. Tasuma tuma na tasuma bɛ yen tuma min na. Siga. Bilali tubira. Allahu akbar. Mais Alakira fatulen. Kira fatulen sallallahu Bilali ye a ye Madinɛ bila. A taara Sami. Allahu akbar. A taara Sami. Allahu akbar. O ko don dɔ la Bilali dalen don. Naamu. A bɛ ka sunɔgɔ. A sugora ka Alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Kira nana fɔ a ye ko Bilali. Nin ye mun ye? E y'anw bila. A fɔ a man kan sa i ka nin ɲɛ da ne kan. Allahu akbar. A ye nin ye sogo de la. Kira bɛ k'a fɔ a ye tan. A jatigɛra a wulila a y'i sigi. A kasira. A ma fila kɛ dɛ. A y'a labɛn o yɔrɔ bɛɛ k'a ka so ta. Ka yɛlɛ k'a ka Madinɛ makɔnɔ. Allahu akbar. A selen Madinɛ dun. Fa ata qabra nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yabki wa yumarrigu wajhahu ala al-qabr. Allahu akbar. Wala wala. A nana kira kaburu la a y'i miiri kunun tɛmɛnen na. Siga t'o la. Bilali kasira. Allahu akbar. A tora a b'a ɲɛda da kira kaburu kan k'a jɔsi. A b'a ɲɛda jɔsi ala kira kaburu la. Yumarrigu wajhahu ala al-qabr. Allahu akbar. Wulibali. E y'a faamu wa? A faamulen don. Ne ma kaburu sɔrɔ dɛ ne ye kogo de ye. Siga t'a la i danno la. Mais Bilali min ye kira dɔn
kira tɛ min fɛ a b'o dɔn kira bɛ min fɛ a b'o dɔn bilali y'a a kunkolo ɲɛda de da kira kaburu kan a b'a jɔsi tan a b'a jɔsi tan Allahu akbar o kumana kitabutigi ko cogo di a ko nin ye sahaba ye wa kira ka misiri welela don ko kumana ko an bɛ mun fɔ nin na a bɛ kitabu min na tarikhul islam a juzu 17nan page numéro 27 a ma ban ye seeru ilami nubala juzu fɔlɔ a b'o kɔnɔ wa zahabiyu yɛrɛ ko k'a kɛra wa huwa tilmizun li ibnu taymiya Allahu akbar Kulibali zahabiyu ye ibnu taymiya o ka kalanden ye zahabiyu ye zahabiyu yɛrɛ nana nini ko wulibali mais wulibali t'aw bolo bilen koyi hali kuranɛ wulilen don bi silamɛw fɛ fɛn o fɛn t'u u arranger u k'o ye nkalon ye fɛn o fɛn t'u arranger u bɛna ni dalilu dɔ ye k'o gosi hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ Allahu akbar mais ne b'a fɔ dɔrɔn n'an y'a faamu an bɛ baara kɛ nin ye Seydina Bilali de ye ka a ɲɛda da kira kaburu kan a b'a terike a b'a terike zahabi nana n'a ye ibnu taymiya ka kalanden n'o ye zahabi ye o ye nin kuma in sabati kumana o b'a yirila barika bɛ ɲini barika ɲini fɛnw na e ka Bukhari lajɛ tan Seydina Umar a ye sanji ko ala deli kɛ Makan jara Madina jara baganw commencera ka sa Seydina Umar nana ko a bɛ ala wele ko sa kana a ko cogo di a ko ala a kɛ kira bina kɛ Abasi kama i ka silamɛw Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. fo o la Abasi yɛrɛ denw a n'a balimakɛ denw u ye dɔnkili da u b'a fɔ ko bi an min sakallahu bilada n'olu bina kɛ ye n'olu bina kɛ hɔrɔma ye ko ala ye Maka ni Madina min a ye Bukhari lajɛ mais u b'o kɔrɔ fɔ ko ni mɔgɔ sara ka ban a banna i tɛ se ka foyi ɲɛ bilen ko deli man ka kɛ su la ko e maa ye ko Seydina Umaru ye alakira to yen o min bɛ kira dɔn parce que kira sara a ti fɛn ɲɛ bilen kira ka to yen o kumana a y'i ɲɛsin min kira bɛna kɛ ma an ko mais u ma kuma yɛrɛ mɛn yɛrɛ jango k'a kɔrɔ dɔn mu foyi mɛn ko kira sara ka bɔ o ti fɛn ɲɛ bilen o kumana k'o de la Umaru ye kira to yen ko ka Abasi tɔgɔ fɔ Umaru ye kira de to yen Umaru ye kira de wele ko ala a kɛ kira bina kɛ a y'a ta tɔgɔ ma kira bina kɛ mɔgɔ wɛrɛ bina kɛ kun tɛ yan o kun bɛ yen caman Umaru yɛrɛ bina kɛ o tɛ yan bɛ munna m'o fɔ munna ma kira bɔ a la k'a fɔ Abasi kama ala ji d'a ma ala Abasi kama mais Umaru m'a fɔ dɛ ko kira bina kɛ Abasi kama kabini o yɔrɔ la Umaru yɛrɛ y'a dɔn ko bɛ su la o siga t'o la u kana nɛgɛ kabini ala ka diɲɛ da bonyaw bɛ yen siga t'o la n'i tɛmɛn'a fɛ e tɛ dɛ olu kama i b'i sago kɛ siga t'o la olu kama masa in bɛ yafa i ma Allahu akbar bɛ kɛ a kana kuma ninnu lamɛn ne bɛ ka nin fɔ n tɛ k'a fɔ bidaya kitabu kɔnɔ dɛ n tɛ k'a fɔ kitabu anw sunnamɔgɔw tɛ se ka kitabu min sɔsɔ y'a dɔn kuranɛ yɛrɛ sɔsɔra y'a dɔn kitabu bɛɛ bɛ sɔsɔ mais nin ye sunna kitabu de ye cɛ si tɛ yan min tɛ sunnamɔgɔ ye siga t'o la a dafalen n ye maa o maa tɔgɔ fɔ a bɛɛ ye sunna karamɔgɔbaw de ye zahabi bɛɛ b'a dɔn o ye ibnu taymiya ka kalanden de ye o ye nin sabati bilali la Allahu akbar o ye tiɲɛ a da to ye a ma dan ye nin ye jɔnni ye Marwan kun ye Makan masakɛw ye ale nana Marwan de bɔra ka so don dɔ la ka na kira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Marwan ye mun ye masakɛ de don
n'a ko ka kunkolo 100 tigɛ a bɛɛ bɛ tigɛ. Allahu akbar. a nana Alakira ka misiri kɔnɔ. wajada rajulan wadi'an jabhatahu ala qabri rasul. qala Marwan. hal tadri maza tasna. Marwan ko Marwan nana cɛ dɔ sɔrɔ Alakira ka misiri kɔnɔ. a bɛ kira kaburu la. a kelen bi k'a te yɛrɛ de da kira kaburu kan. ayi k'a te yɛrɛ turu a kan. k'a te turu a kan. Allahu akbar. Siga t'o la. a te turulen a kan. Marwan ko a ma. a ko atadiri maza tasna. ko cɛ i bɛ ka min kɛ i b'a dɔn wa. parce que Marwan ɲɛ bɛ te birilen de la. a ɲɛ tɛ tentigi yɛrɛ la. Allahu akbar. Allahu akbar. o kɛra min na. a nana ko e bɛ min kɛ i b'a dɔn wa. Allahu akbar. o yɔrɔ bɛɛ cɛ y'a kunkolo yɛlɛmɛ ka Marwan lajɛ. Abu Musa al-Ash'ari. Allahu akbar. Abu Musa al-Ash'ari. o de te kun turulen don kira kaburu kan. Allahu akbar. Marwan ko a ma i bɛ ka min kɛ i b'a dɔn wa. parce que ale t'a dɔn mɔgɔ min don fɔlɔ. ayi a ma dɔn. ni Alakira ka sahaba ba dɔ de ye. Allahu akbar. kira y'a nommé k'a kɛ gouverneur ye ka silamɛya jamana dɔ mara d'a ma. kira yɛrɛ balolen. Allahu akbar. kira fatulen. Seydina Umaru y'a nommé ka dɔ fara a ka mara kan. Allahu akbar. Seydina Umaru fatulen. Seydina Usman y'a nommé ka dɔ fara a ka mara kan. Allahu akbar. Abu Musa al-Ash'ari. belebele. Marwan de nana te turulen sɔrɔ kira kaburu kan. ko cɛ i bɛ ka min kɛ i b'a dɔn wa. Allahu akbar. a kun t'a dɔn mɔgɔ min don. wallahi. Abu Musa ye yɛlɛmɛ k'a filɛ ko ɔhɔ. ko n bɛ ka min kɛ n b'a dɔn. Allahu akbar. n nana kira de yɔrɔ la mais n mana fara yen yɔrɔ la. ayi Allahu akbar. qala ji'tu rasulallahi wa lam ati la hajara. nin bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ. Allahu akbar. suna caman tugulen bɛ alimami ba min nɔfɛ. a b'o ka kitabu kɔnɔ. Imamu Ahmad ibn Hanbal juzu'u 17. Imamu Ahmad ibn Hanbal juzu'u 17 min dilala Darul Hadisi la al-Qahira. Allahu akbar. Ayɔrɔ dɔnna. Kitabu min y'a fɔ Imamu Ahmad ibn Hanbal juzu'u 17 Darul Hadis al-Qahira. Allahu akbar. a safa numéro page numéro 42. Allahu akbar. a ko cogo di ko isnaduhu sahih ko a sanadu ye wulibali ye. wasaqahu Ahmad wa Ibn Hibban. Allahu akbar. Ahmadu ko wulibali do wa Ibn Hibban fana ko wulibali do. Allahu akbar. a ti yɛlɛma. tabaruku bi bɛn. Allahu akbar. bɛ bɛn. ka barika ɲini a bi bɛn ani bato tɛ kelen. ayi tɛ kelen. ko ye ŋaniya de ye. siga t'o la. sulili bɛɛ tɛ seli ye koyi. ayi Allahu akbar. karatekɛlaw bi birika wuli min kɛ a man jugu seli ye. a ka jugu a ye. mais u ti baraji sɔrɔ a la parce que u ma seli ŋaniya n'a ye. siga t'o la. Aydara. munna seli tɛ. ayi ŋaniya de ye ko ye. siga t'a la. i ka wari bunna y'i biri k'o ta. i tɛ ka wari bato kɔnɔ. ayi e dun sulila dɛ. Allahu akbar. b'i ka wari nɔfɛ. i bɛ ka wari nɔfɛ o kumana ŋaniya ye ne bɛ n ka wari nɔfɛ. ni sulili m'a sɔrɔ parce que n'a donna li jukɔrɔla la walima tabali kɔrɔ a laban bɛ bɔ sulili la i b'i da i disi kan k'a bɔ mais an bɛ seli an disi t'i da o mais i b'i disi da k'i ka wari bɔ tabali kɔrɔ i bɛ tabali i b'i ka wari de nɔfɛ i ma tabali bato i ma wari bato mana ŋaniya de ye bato ye. siga t'a la a bani. alors i nana karamɔgɔ kaburu la nin de ye ne kalan. Allahu akbar. n b'a dɔn a bɛ ala fɛ ne ka dɔnni na. o de don. siga t'o la. ne ka dɔnni na ala mɔgɔ de fɛ. Allahu akbar. a ye n kalan n karamɔgɔ don. n nana bɔ a kaburu la n b'i zuwila a ye ko n karamɔgɔ zuwilila i ye mais i tɛ ka bato dɛ i bɛ ka bonya de. siga t'o la. o ye wulibali yɛrɛ ye. ala de bɛ bato. Allahu akbar. mais jɔn bɛ bonya.
e nana ne sulen sɔrɔ kaburu la e ko ne bɛ ka kaburu bato e kɛra ala ye ka jɔnw dusukun dɔn ayi i tɛ foyi e bilala ala yɛrɛ nɔ na siga Allahu akbar i labɛn i bɛ taa kuma ala fɛ sini dɛ Allahu akbar i nana ne sɔrɔ kaburu de la e ko ne kaburu bato la o tuma na kira tun bɛ taa kaburu la o fana ye kaburu bato la ye wa ayi kira de ko i ye balili kɛ waati dɔ la ko kaburu yazura ka dabila mais kɔfɛ a ko ne kun y'aw bali kaburu yazura la n ye ordre di bi a ye taa kaburu yazura a b'aw hakili jigin saya la Allahu akbar o ye tiɲɛ kira yɛrɛ tun b'a kɛ Allahu akbar kira yɛrɛ ka bana laban y'a minɛ kaburu don de la siga Allahu akbar anw de ye sunnamɔgɔw ye tiɲɛ kɛnɛ kan ala kira tun bɛ min kɛ o si don wala kira ka bon ala ka dafɛ bɛɛ ye tiɲɛ mais tɔw ka bon anw ye anw b'an suli olu ye ala kama Allahu akbar idra tɔw ka bon anw ye anw b'an suli olu ye ala kama tiɲɛ Allahu akbar maabaw kaburu n'an yɛrɛ y'a sɔrɔ an b'an da de turu a la ka embrasser n'an ma kaburu sɔrɔ an bɛ dɛnɛ embrasser maabaw ko an b'u fɛ ala kama mais an t'u bato ayi an t'u bato Kulibali Allahu akbar u sera danna an t'u bato ayi an karamɔgɔ barika de bɛ ɲini tiɲɛ bɛ kɛ ni barika banni na i ta tiɲɛna Allahu akbar wulibali don dɛ tiɲɛ wala dɛ n bɛna mun f'u ye nin ye Bukhari ni Muslimu ye Allahu akbar Bukhari ni Muslimu ko di Abdullahi ibn Umar de bɛ k'a lakari Seydina Umar denkɛ Abdallah Allahu akbar a ko olu ni jamakulu dɔ tun bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam k'u nana jigin Samudakaw fɛ yen yalɔ Samudakaw halakira siga t'o la kira ni silamɛ jamakulu nana u nana jigin Samudakaw fɛ yen Allahu akbar a ko mun kɛra silamɛw taara ji bɔ kɔlɔn la k'a kɛ k'u ka mugu nɔɔni surakaw filɛ nin ye u bɛ yaala ni mugu dɔ de y'u bolo n'u ye ji sɔrɔ yɔrɔ min na u b'a nɔɔni dɔrɔn ka tasuma minɛ ka a ta k'a da la o yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛ farimi takula ye u bɛ buguri mugu gosi ka bɔ a la suraka tun bɛ balo nin de hali bi u b'a kan minnu bɛ burusi kɔnɔna na bɛɛ bɛ balo ni nin de ye ko fuluzu o tuma na o yɔrɔ bɛɛ u y'u ka buru dɛgɛmugu nɔɔni ni o ji ninnu ye kira nan'u yɔrɔ la kisi nɛma Bukhari ni Muslimu kira nan'u yɔrɔ la kisi nɛma ko a ye mun kɛ tan ko an ye ji bɔ kɔlɔn na k'an ka muguw nɔɔni de ko a y'a di baganw ma u ko k'a di baganw ma a ko a ko mɔgɔ o mɔgɔ ta nɔɔni na ni nin kɔlɔn in ye u k'a di baganw ma mɔgɔ halakilenw ka kɔlɔn don balaw jiginna maa min kan n'i ma fara o yɔrɔ la k'u yɛrɛ ni balaw man jan dɛ siga t'o la o tumana ko kira ka ɲaamɛ tun bɛ min yɔrɔ min na sɔliw ka ɲaamɛ tun bɛ min kɔlɔn min na ko a ye taa ji bɔ yen a k'a min o la a k'a ka mugu tɔw nɔɔni o la mais a ye min nɔɔni kafiri kɔlɔn ji in na a y'o di baganw ma siga t'o la o tumana o silamɛw y'a kɛ o kɛcogo la o tumana tafsirikɛla min ye tafsiri kɛ Nawawi don Nawawi de y'a fɔ nin hadisa in kɔrɔ la a ko fihi khamsu fawaid ko an bi fayida 5 sɔrɔ kira ka nin kuma in na siga t'a la minha mujanabata asaru zalimin ko a dɔ ye an k'an yɔrɔ janya mɔgɔ tɔɲɔnenw ka nɔkɔrɔw an ka b'u kɔrɔ ni se b'an ye wa tabarruku bi asari salihin Nawawi y'a kɔrɔfɔ ta ko ani ka barika ɲini mɔgɔ ɲumanw sigi yɔrɔ la n'u ka nɔkɔrɔ a ka fɔ sisan nin ye waliyuba dɔ ye i m'a sɔrɔ yen n'i y'a ka so jɔlen sɔrɔ yen k'a bɛ si o kɔnɔ do kɔnɔ ni place bi sɔrɔ i ka arakan fila seli ka ala wele a tigi ye ka ala wele n'a tigi ye o ye kuma fila ye maa ɲɛnamaw ka yɔrɔ n'i ye yen sɔrɔ n'i ye arakan fila seli i bɛ ala wele a tigi ye k'a fɔ ala nin fara a ka barajiw kan i ka yafa ma a kɛra cogo cogo ala ka jɔn don hali kira ko an ka ala deli ale ye jango maa wɛrɛ mun i bɛ ala deli a tigi ye ka sɔrɔ ka ala wele n'a tigi ye k'a fɔ ala
a fɔra nin ye maa ɲumanba dɔ ye a tun bɛ nin so in de kɔnɔ wallahi a tɛ a bilen a b'e de ka mara la yafa ma sigei ala o maa ɲuman in kama ala o maa ɲuman in kama nin kɛ ne yɛrɛ ye tiɲɛ Kulibali a tɛ se ka sɔsɔ dɛ ayi nin ye yɛlɛmabali mais jɔnni ye nin kɔrɔ fɔ Nawawi a y'a fɔ Sahihu Muslimu de la mais n ye baro yɛrɛ min bɔ sisan baro in tɔ ye min ye ala kira ko la tadkhulu masakina allazina zalamu anfusahum ila an takunu bakina. Et bienvenue chez Kabbalah. Ko a kana don mɔgɔ halakilew ka yɔrɔ la ko fɔ n'a bɛ ka kasi k'a fɔ ala ninnu ta tiɲɛna ka n'anw ta tiɲɛ an yusibakum ma asaba ko min y'u sɔrɔ a kana n'a yɛrɛ sɔrɔ asri'u li'uburiha wastaghfir a y'a teliya n'a sera mɔgɔ halakilew ka yɔrɔ la a y'a traverser joona ni jagoya de don fo a ka tɛmɛ a y'a traverser joona ko wa traverser tɔ a k'a fɔ ala yafa ma koyi ala yafa ma o kumana ko b'a yirila mɔgɔ tɔɲɔnenw ka yɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ yen mɔgɔ hɛrɛmaw ka yɔrɔ mɔgɔ halakilew ka yɔrɔ mɔgɔ halakilew ka yɔrɔ ni tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ yen alors ala ɲinw ka yɔrɔ hɛrɛ bɛ sɔrɔ siga t'o la a dafalen parce que kira ko a ye nin bɔ kɔlɔn min na a kana mugu dun bilen a y'a di baganw ma a ye taa bɔ Sɔlihu ka kɔlɔn na kumana kafiriw ka kɔlɔn bilala Sɔlihu ka kɔlɔn ta kumana kɔlɔn fila ye a bɛɛ ye ji kelen de ye mais munnaw banna nin na ko o man ɲi a tigiw man ɲi u sɔnna nin na mun na k'o tigi ka ɲi kumana ɲuman bɛ sɔrɔ o la fɔ lahara a dafalen i sɔnna i ma sɔn wa nin ye sunna ka kuma ye Bukhariyu nana n'a ye juzugu 4 page numéro 121 Sahih Muslimu nana n'a ye juzugu 8 page numéro 221 siga t'a la ni karamɔgɔw ye nin dayɛlɛ n'a fɔra Bukhari ni Muslimu kɔni n'a fɔra olu ye wulibali ye o tuma na wa nin ye wulibali ye dɛ siga t'o la kaburu bi yazura i b'i suli i b'a embrasser Abu Musa al-Ashari te turula kaburu kan anw bɛ taa an sigi ka ala wele ka taa mais k'an te turu kaburu kan an m'o kɛ fɔlɔ o ma kɛ wa nin ye kira ka sahabaw de ye minnu ni kira y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sallallahu alaihi wasallam olu y'u te da kira kaburu de kan mais te kɔrɔ tɛ ko i bɛ kaburu bato a n'o ka jan ne ye nin fɔ mɔgɔ sabe f'i ka kɛnɛma kuma de fɔ dɔw ye pour que u k'a faamu n'i taara i suli kaburu dɔ la ko e ye kaburu bato n'i y'i sigi kaburu kɔrɔ ko i ye kaburu bato dɔ t'e dalen fil'a kan n'o ye kaburu bato n b'i ɲininka i ni ala cɛ waati dɔ bɛ se e yɛrɛ n'i muso tɛ i te bɛ yɔrɔ min na subhanallah abali Allahu akbar i m'i yɛrɛ kafiriya ye Allahu akbar foyi ma fɔ o kumana e kɛra muso batola ye Allahu akbar i muso bato wa la innamal a'malu binniyat siga t'o la o don a kana ko gɛlɛya kojugu a ye sabali ko ye ŋaniya de ye n'i ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye ne muso don kɔ ala mago t'i la yɛrɛ i bɛ baraji yɛrɛ sɔrɔ mais n'i ko ne muso tɛ n b'a bato de kabini ko i b'a bato kaban i kafiriyara ye siga t'o la hali n'i jɔlen don Allahu akbar hali n'i jɔ hali n'i yɛlɛla tabali kan ka i ŋaniya kɛ ka fɛn dɔ bato duguma e ye kafiri yɛrɛ ye k'i to tabali kan siga t'a la jiginni tɛ dɛ hali n'i y'i da k'i kunkolo yɛrɛ don dugukolo jukɔrɔ fɛn dɔw bonyani kama ka sɔrɔ i t'a bato fɔ n b'i bonya i tɛ foyi ye ala ka jɔn kɔ nka i bɛ ne ɲɛ n bɛ ala deli ni e ye bato tɛ bato tɛ tenduru tɛ bato ye o usujudu li adama adama bi bato wa ala ko mɛlɛkɛw ma usujudu li adama Allahu akbar a fɔra tan n'u b'a fɔ u b'a fɔ ayiwa kabini kelen dɛ sujudu tahiya de kun don dɛ u t'e maturu usujudu n'u t'e maturu o kumana jɔnni y'o f'i ye ala wa o ma f'a ye
mais tenduru bi haramuya de n'a nana bato la siga t'o la mais nunu mɛlɛkɛw ka tenduru ye bato de ye koyi n'u m'a turu a b'u bɛɛ halaki Allahu akbar u y'a turu dugu ma fo k'a koronto Allahu akbar ko cogo di ko ala ko an k'a kɛ ala ko an k'a kɛ n'ala ko a kɛ kaban bana pewu kumana ne tun bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ in na ni n ka walada tiɲɛna u fɛ mais an téléphone tigiw a fana ka hinɛ an na dɔɔni yɔrɔ dɔw bɛ yen a kana olu ta n'a y'u ta fana a yɛrɛ kan k'a dɔn nin man ka bɔ siga t'o la o ye tiɲɛ dɛ mais ne t'aw jalaki ne ta la dɛ ne ma kaburu ninnu sɔrɔ ayi ne bɛ ninnu bɛɛ ɲɛnama dɔn ayi yan n'u bɛɛ ɲɛnama sigira n'u bɛɛ ye photo ta u bɛɛ ka photo bɛɛ bolo mais cɛw de don minnu ye ala ta kɛ ka siran ala ɲɛ k'an kɔ lahara n'an sera olu kaburu la an b'o embrasser ne ma kaburu yɛrɛ sɔrɔ parce que a datugulen de don ne ko a kɛra mɔnɛ ye dɛ ne ma kaburu sɔrɔ ne na dɛnɛ embrasser ne y'o embrasser dɛ o kɛra siga alimami Ahmadu Bunu Hanbali ko k'o bi bɛn ni meleke yɔrɔ tun b'a la n kun b'i meleke a la suna sira kan dɛ suna sira kan siga t'o la a kitabu bɛɛ fɔra a ye a y'a bɛɛ lajɛ wulibali don a tɛ yɛlɛma o mais sinikɛnɛ ni hadisa ninnu ni arawi ninnu Ahmadu Bunu Hanbali n'a ka Ahmadu Bunu Hanbaliya Bukhari ni Muslimu ni Bukhari Muslimuya u b'a bɛɛ gosi sisan Allahu akbar ne m'o fɔ ye i y'a fɔ u bɛ bɛn ne de kan ko ne ko Bukhari bɛɛ tɛ tiɲɛ ne de y'a fɔ Albani y'a fɔ siga t'o la Albani tun bɛ mɔgɔw kalan Maka ni Madinɛ de mais don min na a ko ka Bukhari corriger ko filiw bɛ yen u y'a gɛn Albani gɛnna de Allahu akbar mais a ko juru t'ale kan na dɛ ale n'a ye dara min na a b'o minɛ n'a ma da min na a t'a minɛ ko wa ale ti tugu maa kɔrɔ wa an yɛrɛ ka juru bɔra dɛ an y'an ka kanasiyɛni bɔ siga t'o la bɔra an ye malikiya de ye mazhab mais n'an ye ɲuman ye yɔrɔ min na ala kɛra somɔgɔw an da sera o ma dɔrɔn ko an kɛra mun ye siya ye u y'a fɔ fan bɛɛ la ilaha illallah ala de ko kuranɛ kɔnɔ a kana dɔrɔn mɛn di kira ma mais a ye kira bɔnnaw kanu kira bɔnnaw tɔgɔ fɔli o de ye siyaya ye wa o tuma na ni o ye tiɲɛ ye dɛ siyaw de ye silamɛw Allahu akbar abani bilahi siga t'a la ne min bɛ ka kuma fɛ yan n bɛ n kale ala la ala min bɛ ne kelen ɲini nka kaburu kɔnɔ ne tɛ siya ye kɛ mazhab ne ye malikiya de ye sunamɔgɔ de ye ne ye kɛ mazhab mais ni ɲuman min bɛ siyaw bolo an b'u deli yɛrɛ k'a minɛ k'a fara an da kan o bɛ kɛ Allahu akbar Aidara siga an ye kuranɛ aya de sɔrɔ u bolo wa a ye kira somɔgɔw kanu o ye wulibali yɛrɛ wa ne ye o yɔrɔ minɛ mais Mali siyaw tɛ dɛ ne kɔni b'o minɛ kabini siya janw de la n'o tɛ siya si tɛ Mali kɔnɔ yan n'i mana ne sɔrɔ Fatumatu Zaharaw ko la n'i mana ne sɔrɔ Hasani ni Huseini ko la o tɛ yen ne ka kasɛti a san 38 ye nin ye ne ka wajuli kasɛti Hasan Huseini kan san 38 o b'a sɔrɔ siya tɛ Mali kɔnɔ o tɛ yen abali mɔgɔ bɛ se k'anw bɔ an taa sira kan o tɛ kɛ n bɛ min fɔ ye yankaw aw bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne kan mais a y'a fara a ka baaraw kan an bɛ mawuludu nabawi de kɛ kayikaw n bɛna min fɔ ye bilahi aliyul azim ne y'a lajarabi wala dɛ kira somɔgɔw ka foyi tɛna i n'a fɔ a somɔgɔ bɛɛ tɛ n'i ye mɔgɔ kelen da du o du kɔnɔ k'i seko k'o ye dutigi b'a fɔ nin b'a bɔ siga t'o la o b'a bɔ o la ala kira somɔgɔw ka ca mais ne ye kira ta an bɛɛ b'o ka mawuludu kɛ ka Seydina Ali ta ka Hasan ta ka Huseini ta ka Fatima ta Allahu akbar siga t'o la abani wa ansaru bɛɛ y'a bɛɛ ta siga t'a la ansaru bi yɔrɔ o yɔrɔ n'u ninnu ka fɛn o fɛn sera u b'a ɲɛnamaya bɛ kɛ lahara dalu dɔ don an bolo ala ɲɛ kɔrɔ ala yi ko an ka kɛ kira somɔgɔw fɛ an b'u fɛ dekun min y'u sɔrɔ a ma bɛn an ma wa n'an kun bɛ yen ala an kun bɛ sa u nɔfɛ Allahu akbar o ye wulibali ye
mais a ma k'an ɲɛna mais ala an b'i fo k'a yir'i la ko an bɛ muhamadu bɔnnaw fɛ i ko an ka k'u fɛ kuranɛ kɔnɔ a wajibi ka bon a farida ka bon seli ye a ka bon sun ye a ka bon jaka ye a ka bon hiji ye kira somɔgɔw kanu ala ko kira ma de ko a f'u ye ko i ti dɔrɔmɛ ɲini illal mawaddata fil qurba ko mais u ka ne muhamadu k'u k'i bɔnnaw kanu ko ne ala ko ten kira somɔgɔw tɔgɔ tɛ se ka fɔ a bɛ fɔ e diinɛ jumɛn na n ko kira de nana ni diinɛ ye ala y'ale de ci o e ma ban kiraya la ne yɛrɛ ma ban an m'a sɔrɔ de a dira min ma n'o ko min an k'o labato mais suna ye fila de ye suna mariya ani sunna ibada amariya ye mun ye i ye cogo sunna anw de ye cogo sunna na dɛ anw bɛ ala batoli sunna de la mais bida tɛ baasi ye mɔgɔ bɛ to k'a fɔ a ka ko la ko bida an bɛ to k'o fɔ a ma o kana tɔɔrɔ bida tɛ kojugu ye o an bɛɛ bɛ bida de kɔnɔ k'a fɔ i da la ko sunnamɔgɔ anw b'an yɛrɛ wele bi ko sunnamɔgɔ ala kira y'a fɔ wa kira ma fɔ mais an y'a da an yɛrɛ la dɔw bɛ wele an fɛ ko siya kira de y'o fɔ wa o ma fɔ dɔw k'u ye malikiya ye kira y'o fɔ wa dɔw k'u ye abu hanifata ka mɔgɔ ye kira y'o fɔ wa bida da to ye sɔrɔ n y'a f'i ye n ka kuma na an bɛ misiri fɛn o fɛn kɔnɔ bi misiri fɛn o fɛn bɛ yan bi a bɛɛ bɛ da misiri k'a ka a y'o fara a kan dɛ an bɛ bida misiri an bɛɛ ka misiri ye bida misiri de ye bida misiri kelen jira kɛ min tɛ bida misiri ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani sahabaw ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɛbɛ ma deli ka da kira ka misiri kɔnɔ u bɛ seli bɛlɛ de kan kira tun bɛ seli bɛlɛ de kan ani sahabaw dɛbɛ ma deli ka da yen alimami maliki tile la dɔw nana ka na don misiri kɔnɔ dɔnnibaaba don k'a ka tapi fɛnsɛ kira ka misiri kɔnɔ u ko maliki ma ko karisa bɛ ka seli misiri kɔnɔ ko a ye tapi fɛnsɛ koyi maliki ko ka tapi fɛnsɛ ko a y'a minɛ k'a don kaso la imam maliki ko a y'a don kaso la u ko karisa do koyi ko hali ni karisa do a y'a don kaso la fɛn min ma kɛ kira ɲɛnama ɲɛna o ti kɛ ne maliki ɲɛnama ɲɛna siga t'a la ma sɔn tapingaranw t'anw ka misiriw kɔnɔ bi an ka misiri yɛrɛ ka ɲi kisira masakɛ so ye a ka ɲi bida a tɛ ɲuman k'a la bida dɔw ka ɲi dɔw ma ɲi koyi siga t'o la nka k'a bɛɛ kɛ bida jugu ye n'i bɛɛ kɛra juguman ye kisiba b'i sɔrɔ o tɛ sɔrɔ siga an ka misiri kɔnɔ i ye sabaratigi jumɛn don dɔ ye a tɛ ku i la ne y'a ye président dɔ nana ko a bɛna misiri visiter ka silamɛw ja u yɛrɛ la kafiri jamana na u ko ni président kelen tɛ ko sabaratigi t'i don k'a ka ministres ni sɔrɔdasi ninnu bɛɛ ka sabara bɔ. Bonjour et bienvenue chez Kabbalah. Sabarati bɔ misiri kɔnɔ sunna na. Kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye sabara bɔ ko kelen de kɛ ani sahabaw. A y'i to seli la a bɛ k'a ka mɔgɔw seli sɔɔni dɔrɔn a y'a ka samara fila bɔ a sen na o kɛra min kɛ sahabaw y'u ta bɔ kira tilara sɔrɔ a ko munna a y'a ka samara bɔ u ko bɔn an y'a ye y'i ta bɔ a ko ne ye n ta bɔ kɛ parce que Jibirila y'a fɔ ne ye ko nɔgɔ bɛ ne ka samara la ko n k'a bɔ ne ye n ka samara bɔ o de kama mais a ma fɔ fɛn b'aw ta la aw ta bɔ kun ye jumɛn ni ni samara donna an ka misiriw kɔnɔ bi a tɛ ku i la i kulotɔ ti bɔ siga t'o la Alahu akibaru o tuma na o suna kɔni an yɛrɛ bɛ y'o suna bila suna bɛɛ tɛ se ka kɛ ko i bɛ dɔ de k'a la an ye bidaya ta misiriw kɔnɔ sabara bɔra jabɛw fɛnsɛnna tapingaraw dara Alahu akibaru a silamɛw a kana jɔrɔ n'a ye fɛn min ye Hayidara fɛ a y'a ɲininka n'a Hayidara ko a bɛ bɛn taa ni yɛrɛ ye kana maa ɲininka bilen an tilalen kɔ de an b'a fɔ Alahu akibaru
an tilalen kɔ de an b'a fɔ siga t'a la an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a mugu bɛɛ bɔ a la k'a ɲɛɲɛ bɔ a la ka tila k'an karamɔgɔ ninnu ɲininka e ye nin faamu cogo di nin bɛ cogo di o bɛɛ dalilu bannen kɔ de anw bɛ kuma a bani sigei kalanko tɛ diinɛ ni diinɛ tun kɛra kalanko ye ala tun t'a fɔ an bɛ ka kɛ silamɛ ye siga t'o la Aïdara nin bɛɛ bɛ se ka taa arabukan kalan mais est-ce que ala ko ka maa bɔ silamɛya la ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ye bɛɛ bɛ se ka taa arabukan kalan Allahu akbar bɛɛ tɛ se k'o kalan dɛ ayi a ɲɛ de bɛ fɔ mɔgɔw ye seconde kelen u bɛ taa n'u yɛrɛ ye wa bɛɛ y'a ɲɛ dɔn nin jamaba in Kayi yan ni ne ye nin ɲininka ko cɛ na yan dɛ e ye karamɔgɔ ne ma kalan dɛ e ma kalan d'accord c'est bien mais na yan bɛ nin an ko ma kalan wa e kana ban nin n y'a dɔn i ma kalan sa ne ko jɛnɛya bɛ bɛn yan a b'a f'u ye ko mais e ma kalan i y'o kɔni dɔn ja silamɛya sirilen tɛ kalan la o faamu de don manil fars manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi manil wahhab manil wadud wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamzamiyu Allahu akbar kira nana sallallahu alaihi wasallam a nana ba kaburu yazura a kɔrɔbayalen n'a ye fanga sɔrɔ jama b'a kɔ a nana Madina a bamuso kaburu bɛ Abuwayi kɔdingɛ de kɔnɔ a nana ba lajɛ a surunyalen riwaya 2 ni 3 b'a la ko a surunyalen a jiginna ka bɔ daba kan u ko a ma fara ka ca yɔrɔ in na a ko la ma kanu ne ni yɛlɛngafɛn ka se ba ma riwaya wɛrɛ la ko a surunyalen ko a ye samara de bɔ k'u ko fara ka ca sira in k'a man ɲi ko a ma kanu ani samara ka se a ba dalen ma El Mustafa a nana ba kaburu yazura mais u ye riwaya minnu fɔ la a b'i bana quoi a ɲɛfɔ ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ala n bɛ fɛ ka taa n ba kaburu lajɛ ko ala ko n sɔnna ko a sera yen ko ala n bɛ fɛ ka yafa ɲini n ba ye ko ala ko billahi a b'i bana wallahi kira ba n'o donna jahanɛmɛ na aw bɛ don alijinɛ na ayi maa ti don dɛ siga t'o la ayi ni kira ba jɛnina da 20 ti don Allahu akbar a bani ka da mun kan sigei kira ba fatura ka sɔrɔ kira ma kɛ kira ye Allahu akbar o ye tiɲɛ n'i ma kɛ kira ye kira minnu tɛmɛna olu ka siraw ɲaamina o dɔw tununa ala bɛ taa kira ba jeni k'o ma kɛ silamɛya nana a ɲɛna ayi foyi ma na a ɲɛna u ko k'o bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar ko cɛ dɔw nana kira ɲininka ko n fa sara kafiriya la ko n bɛ se ka dugawu k'a ye ko kana dugawu k'a ye ko kafiri don k'a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko cɛ ko a bɛ taa ko a ko na yan ko abuka wa abi finnar ko e fa ni ne fa u bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar kira fa jahanɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar o mana kɛ alijinɛ min ye kira k'an ka jɛn o kɔ sigei a bɛ jɔ o kɔ taa n'a yɛrɛ ye siga t'a la ninnu de bɛ nin de kɛ bɛ k'an ka sɛbɛnfɛnw fa ka ɲɔgɔn bonya kɛ haramu ye ka diinɛ yɛlɛmɛ ne tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ne tun ye min dabɛ Kayi kama an tɛna se k'a don a bɛɛ la bilen mais dɛkuruɲa 2 comme nin ye n yɛrɛ ɲinitɔ de ye koyi wallahi ko n ye kaburu embrasser o yɛrɛ ɲini kuma de tun ye Allahu akbar n bɛ fɛ ka min fɔ Kayikaw ala y'aw sɔn siga t'o la karamɔgɔw b'a bolo yan belebelew Allahu akbar o ye tiɲɛ hafizul kuranɛw b'a bolo yan cɛ sɛbɛsɛbɛw siga t'a la ala y'aw sɔn Allahu akbar ni Marɔku taalaw tun bɛ taa kalandenw tɔgɔ bɛ sɛbɛn u bɛ taa Marɔku sanfɛla kalan na Allahu akbar siga t'o la
u y'a fɔ ko anw minnu b'a ɲɛmaaya la ko an kana mɔgɔw ta ten ko parce que dɔw taara leçon dit u ma arabukan min bɛ fɔ u t'a mɛn ko o la c'est pas la peine an k'a lajɛ minnu bɛ arabukan dɔn dɔɔni olu ka taa pour que u ka surakaw ka kuma faamu u ko ka examen kɛ u ye kalanden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 500 de tun don wa a se a du fɔ an tila mɔgɔ 500 de tun don du fɔ a la mais examen kɛra u kunna an karamɔgɔ Kayi de kɛra premier ye Kayi siga t'a la wallahi o y'a sɔrɔ an tɛ Kayi ko ɲɛdɔn siga t'o la ni ko ka Kayi kɛ parce que a fɔra tubabu de fɔlɔ la yan première région don a bɛ fɔ cogo di o don première région don ayiwa Mali yɛrɛ civilisation daminɛna yan de tubabu kun bɛ yan de ka kɛ tubabu ye ka tila ka taa mɔgɔw dan ala ko la kun siga o y'anw kamana gan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Allahu Akbar dɔw ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ ko ne t'a kalama o ka sɔrɔ k'i da don Kayi la nin karamɔgɔba in kun bɛ yan nin karamɔgɔba in kun bɛ yan ne ko n y'a faamu sisan n'o tɛ anw ti première région jate k'o bɛ se ka anw segukaw dan nin kɔni kɛra cunkan ye ko siga t'o la o kɛra kumana Kayikaw ala ɲɛna o ma dɛ siga t'o la cɛbaw bɛ yan dɛ u bɛ yan ka ca kannakaw bɛ yan lilakaw bɛ yan barolakaw bɛ yan salilakaw bɛ yan a tɔ caman bɛ yen ninnu bɛɛ ye kulukulu ye aw bolo ala y'a sɔn siga t'a la mais ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn komi silamɛya in a cayara kojugu a ka ca a cayara siga t'o la mais baasi tɛ caya ye mais n'a sɔrɔla mɔgɔ min mago bɛ diinɛ in yɛrɛ yɛrɛ la dɛ caman in n'a ta bɛɛ i b'i ka diinɛ sɔrɔ a kɔnɔ diinɛ ye mun ye ala kira ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne Mamadu cira de ko n kana jogo dilan siga t'o la ala yɛrɛ ko ne ma kiraw ci foyi kama mubashirina wa munzirina Allahu Akbar o don ko a ye taa wale ɲumankɛlaw nisɔndiya a k'u su ka kɛ wale ɲuman kan alijinɛ bɛ yen a ye kuma wale jugukɛlaw fɛ ko jahanɛmɛ bɛ yen ala ko ne ye n ka kiraw ci nin de kama nin ye kuranɛ de ye siga t'o la a fɔra tan o tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ a ye n'i ko i dara ala la i tilen silamɛya banna koyi n'i ko i b'a misɛmani nɔ don n'ala ma fara i kan i bɛ t'i kun don bɔrɛ la dɛ Allahu Akbar Kayikaw a sara bɛ ala de bolo batigi bolo vraiment a sara bɛ ala bolo Allahu Akbar n b'a deli ala fɛ se bɛ ala min ala de ko an ka kira somɔgɔw bonya ala ye kira somɔgɔ minnu fɔ ani kira yɛrɛ ko uzakirukumulaha fi ali bayti Allahu Akbar ne Muhamadu ye somɔgɔw kalifa aw ma ala kama n ye somɔgɔw kalifa aw ma ala kama a bɛ suna kitabuw de la mais an bɛ se k'o bɛɛ kalan ka tila k'an sigi ka ala kira somɔgɔw ye k'u kiri n'o to yen ni maa min y'u tɔgɔ fɔ k'i kɛra siya ye o tumana siyaw bɛ ɲɛfɛ koyi siga t'o la siyaw bɛ ɲɛfɛ dɛ maa o maa bana ala kira somɔgɔw la i kafirilama bi sa hali n'i bɛ mɔgɔw seli alikaba kɔnɔ Allahu Akbar o ye wulibali ye siga bani kuma na ne bɛ kuma surunya yan ala y'a kɛ an ka sura kan ayiwa n ti fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n tɛ sonyali kɛ n ti n den faga n tɛ n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ amin Kayikaw ala ka hɛrɛ sura ala k'aw sago d'aw ma minnu bɛ tunga fɛ ala k'u sɔn minnu bɛ so kɔnɔ yan ala k'u sɔn ala ka hɛrɛ k'an ye Kayikaw an nisɔndiyara an bonyana ala ka Kayi bonya ala ka Kayi nisɔndiya salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh